पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार के गठन को लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में 9 मई को कोलकाता में आयोजित होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं आसनसोल दक्षिण विधानसभा से विधायक अग्निमित्रा पॉल ने राज्यवासियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन, विकास और नई उम्मीदों की शुरुआत का प्रतीक है। लंबे समय बाद राज्य में ऐसी सरकार बनने जा रही है जिससे आम जनता को न्याय, सुरक्षा और विकास की नई उम्मीदें हैं। नमस्कार। आगामीकाल 25 বৈশাখ 9 মে এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য একটি অত্যন্ত স্মরণীয় দিন। ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীজি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী তার নেতৃত্বে প্রথম বিজেপি সরকার গড়তে চলেছি আমরা, এবং তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ঠিক সকাল 10টা থেকে শুরু হবে। তাই আমার সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, আসানসোল দক্ষিণের মানুষ, আসানসোলের মানুষের কাছে আমার করজোড়ে তাদের কাছে আমি আমন্ত্রণ জানাই, আপনারা সবাই আসুন। আমাদের যে ইনভিটেশন পাস, সেই পাসটি আমার অফিস LICর পাশে ইভলিং লজ, বাংলো নাম্বার 3, 11টা থেকে আমরা সেই পাস ডিস্ট্রিবিউশন করব। এবং আমার বানপুরের যে অফিস ক্রিসেন্ট রোডের বাংলো, সেখান থেকেও আমরা সকাল 11টা থেকে এই পাস ডিস্ট্রিবিউশন করব। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই। এই যে স্মরণীয় মুহূর্ত, আজকে এটা সম্ভব হয়েছে আপনাদের জন্য। অবশ্যই আসবেন। অনেক ধন্যবাদ। भारत माता जय हो। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।